बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी और आज मैं मौजूद हूं मोहम्मदन साइंस कॉलेज हजीरा में। और आज यहां पर ईद के चौथे दिन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स मोहम्मदियन हैं, जो किसी दौर में मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा रहे, उनके एजाज़ में एक पार्टी दी जा रही है, एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर स्टूडेंट्स तशरीफ़ ला रहे हैं और अपने तासरात का इजहार कर रहे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद रहे, यहाँ पढ़ते रहे और आज ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो आज से यहाँ पर मौजूद हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किस मुकाम पर हैं, मोहम्मदन कॉलेज की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, शेयर कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सोहेल अहमद खान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम कहेंगे, आप यहाँ पर एक लंबे अरसे के बाद मोहम्मदन कॉलेज में दोबारा आए, कैसा महसूस कर रहे हैं और जानना चाहेंगे किस सेशन में मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा थे, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सेशन जो सबसे पहली क्लास थी मोहम्मदन कॉलेज की 98 में 9th क्लास में, उस वक्त मैंने एडमिशन लिया था। फिर मैंने मैट्रिक भी यहाँ से की थी, फिर मैंने एफएससी यहाँ से की, फिर मेरा यू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया और उसके बाद मैंने फिर एयरफोर्स ज्वाइन की और फिर मैं अभी जो है ना एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं एयरफोर्स में सर्व कर रहा हूँ। आज आप दोबारा मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा बने, एक बड़े तवील अरसे के बाद यहाँ पर आए, अपने पुराने फेलोज से मिले, कैसे महसूस कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल ये एक पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हमें तो बिल्कुल वो वक्त याद आ गया जब मोहम्मदन कॉलेज में यहाँ पे हम बिल्कुल इनिशियली मोहम्मदन कॉलेज उस वक्त एक इनिशियल स्टेजेस में था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अपने इस रीजन में सबसे बेहतरीन कॉलेज उस वक्त भी था। लेकिन आज जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ आ चुके हैं, बहुत ही जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी हुई और अपनी यादें भी ताज़ा हो गई। आपकी ज़िंदगी की कामयाबी में मोहम्मदन कॉलेज का क्या रोल है, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मोहम्मदन कॉलेज ही है जिसने हमें वो पूरे रास्ते दिखाए, कामयाबी के रास्ते दिखाए, बोलना सिखाया, हमें बताया कि फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हीं को फिर हमने अवेल किया। और सिर्फ यही अवेल नहीं किया बल्कि उसके बाद भी यहाँ से जाने के बाद भी मोहम्मदन कॉलेज की गाइडेंस यहाँ से हमें मौजूद ही रही हमेशा। थैंक यू सर, बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुख्तलिफ एक्स मोहम्मदियन मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा रहे, इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस सेशन में मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा रहे और आज एक तवील अरसे के बाद मोहम्मदन कॉलेज में दोबारा आए, कैसा महसूस कर रहे हैं। शहजाद साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आप जिस तरीके से ये हमारे या आवाम की आवाज़ बाकी लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मोहम्मदन कॉलेज की जो मैनेजमेंट का और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तारिक महमूद साहब का और जुमला टीम का, कि उन्होंने आज एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और हम तमाम एक्स मोहम्मदियन को, आज बारिश थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, इसके बावजूद भी एक कसीर तादाद में बहुत दूर दराज से जो हमारे कोलीग, हमारे जूनियर्स और हमारे सीनियर आज यहाँ पे आए। यकीन करें कि आज हम बहुत खुश हैं, बड़ा खुशी का दिन है कि हमारी मुलाकात हुई है। और मैं देख रहा था कि वो जो हॉस्टल लाइफ में हमारे साथ होते थे 2001-2 जो हमारा सेशन था, और उसमें हमारी कसीर तादाद में जो हमारे फेलोज़ वो भी आज मौजूद हैं। तो उनमें जो एक हमारे जूनियर होते थे साजिद साहब, और बड़ी खुशी है मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पे फायज हो गए हैं, और मागरे साहब थे वो भी जूनियर थे, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल पे। बहुत सारे जो हमें ऐसे अहबाब मिले हैं जो हमारे जूनियर्स थे, बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और डॉक्टर्स और वकला, और बहुत सारी हमारी जो बहनें यहाँ पे छोटी जो डॉक्टर्स, आज मैंने सुना है कि उन्होंने तारीफ़ कराया है कि वो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में, वो भी आज हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। तो बड़ा हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इस नाम के साथ जुड़े हुए, कि ये मोहम्मदन एक क्योंकि तहरीक है, ये एक ऐसा सिलसिला है कि इस सिलसिले के साथ जो जुड़ता है तो उसका सितारा बड़ा बुलंद हो जाता है। और मैं देखता हूँ कि इससे पढ़ा हुआ एक आम जो स्टूडेंट है, वो भी बाकी दीगर जो इदारों से पढ़े हुए जो तलबा हैं उनसे आप कंपेयर करें तो एक बड़ा फ़र्क महसूस होता है। तो बड़ी कायदाना जो सलाहियतें आप कह सकते हैं जी कि यहाँ से लेके लोग निकलते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में वो आवाम की और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो इसमें मोहम्मदन कॉलेज की इंतज़ामिया और तमाम स्टाफ मेम्बरान और जुमला जो इनकी टीम है इसका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं कि 24-25 साल से जिस इस्तकामत के साथ काम कर रहे हैं, इन्हें खराज तहसीन पेश करने के साथ इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको और हिम्मत, तौफीक और जुर्रत दे कि ये इस सफ़र को जारी और सारी रखें और एक इनकलाब जो हम देख रहे हैं इंशाअल्लाह उसके इनकलाब आने तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे।
इस वक्त अरबाब फैज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा रहे, यहाँ पर स्टूडेंट रहे और आजकल हेड मास्टर के ओहदे पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे और मोहम्मदन कॉलेज में कौन से सेशन में यहाँ पर स्टूडेंट की हैसियत से मौजूद रहे। और मैं 2001 में मैंने FSC की मोहम्मदन कॉलेज से, और जब मैंने एडमिशन लिया मोहम्मदन कॉलेज में तो उस वक्त जो मोहम्मदन था उसका उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ था। मोहम्मदन कॉलेज के पायनियर्स में हमारा शुमार होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ाया, तदरीस की, जो टीचर्स थे, स्टाफ था, और स्पेशली जो डॉक्टर तारिक महमूद साहब थे वो एक विजनरी शख्सियत है। उन्होंने जो हमें हमारे अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उनको उजागर किया। जैसा कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम में भी कहा कि ये मोहम्मदन कॉलेज का शुमार आज़ाद कश्मीर के बेहतरीन इदारों में होता है, क्योंकि अजीरा के अंदर जो मोहम्मदन कॉलेज ने एजुकेशन की फ़ज़ा पैदा की, अजीरा को पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने एक एजुकेशनल हब बना दिया है। और जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी, उसके बाद मैंने BEd भी मोहम्मदन कॉलेज से किया, मैंने MEd भी मोहम्मदन कॉलेज से किया, और इसी BEd और MEd की बदौलत मेरी जो PSC में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है एज ए हेड मास्टर में हाई स्कूल त्रोटी में, मैं वहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। और जो चीज़ें मैंने मोहम्मदन कॉलेज से सीखी हैं, ये यहाँ पे मैंने 5 साल तदरीस भी की है, और जो चीज़ें मैंने मोहम्मदन कॉलेज से सीखी हैं वो जाके वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि इस वक्त जो मेरा हाई स्कूल त्रोटी है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में सरकारी इदारों में, टॉप के इदारों में मैं उसका शुमार है। और वहाँ तहसील अब्बासपुर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हाई स्कूल त्रोटी को दिन ये आते साथ ही जो हेड मास्टर आए हैं नए, उन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया। तो उसके पीछे मोहम्मदन कॉलेज का एक हाथ है, क्योंकि हमने जो यहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं वो जाके वहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, और इस वक्त मैंने अपने इदारे को एक मॉडल इदारा बना दिया है। तो इसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि मोहम्मदन कॉलेज की कावश और मेहनत है तो ये बेजा नहीं होगी कि मोहम्मदन कॉलेज ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये जानना चाहेंगे कि आज कम व बेश 20 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, आज यहाँ उस 20 साल के बाद आए, पुराने फ़ैलोज़ से मिले हैं, एक बार फिर वो पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, कैसे तासरात रखते हैं? जी, जो अब यहाँ पे मैं आया हूँ तो एक्स मोहम्मदीन जो 98 से लेके आज 2024 है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पुराने जो हमारे कोलीग्स हैं, अभी मेरे एक क्लास फेलो के साथ मेरी मीटिंग हुई है, तो वो अब तकरीबन 10-15 सालों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो ईद मिलन पार्टी के इन्होंने इसका अरेंज किया है। और 25 साल हो गए मोहम्मदन कॉलेज को, तो सिल्वर जो आप कहते हैं सिल्वर जुबली का इनेकाद इन्होंने किया है। तो ये एक अच्छी चीज़, अच्छी रस्म इन्होंने डाली है, अच्छी तरह डाली है हजीरा के अंदर। और इससे ये है कि जो अब दूर दराज हमारे जो कोलीग्स हैं वो अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में वो अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आए, ईद के मौका पर यहाँ पे आए। और इन्होंने ये जो अब दिन रखा है, ये बहुत स्पेशली दिन रखा है कि ईद पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपने घरों में आए होते हैं, अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे होते हैं। तो उस हवाले से हम भी यहाँ पे आए, और हमारे जो हमारे एक्स मोहम्मदीन हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा है सर। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ चूँकि सोशल मीडिया पे ही मैंने सर की एक पोस्ट पढ़ी कि इस तरह एक्स मोहम्मदीन जो हैं उनके लिए एजाज़ में एक जो तकरीब रखी जा रही है। तो आज हम वापस चूँकि सुबह हमारा ऑफिस है तो वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे सब के साथ मिलने को, अपने टीचर्स के साथ और जो जूनियर सीनियर्स हैं उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो बारिश में ही हम आए, लेकिन मुझे यहाँ आके पहले भी मुझे खुशी थी कि मुझे मिलेंगे, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जितने भी जूनियर सीनियर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो यहाँ हमें आने का मौका और सबको देखने का और मिलने का मौका मिला। और इसके लिए मैं मोहम्मदन की और सर तारिक महमूद की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक दूसरे से मिल बैठें और एक दूसरे से जो है वो बात करने का और मिलने का मौका मिला है। ज़िंदगी के सफ़र में, कामयाबियों के सफ़र में मोहम्मदन कॉलेज का क्या रोल समझती हैं, इस हवाले से बताइए। मेरी ज़िंदगी में जो है मैं हमेशा ये बात एडमायर करती हूँ, और हर स्टेज पे ये बात मैंने एडमायर की है कि मेरी ज़िंदगी में जो और मेरे जो स्टेज पे जाना और कॉन्फिडेंस में जो एक बड़ा रोल रहा है वो मोहम्मदन कॉलेज का रहा है। मुझे याद है कि चूँकि मेरी जो मोहम्मदन से पहले एजुकेशन है वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल से थी, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती स्टेज की। लेकिन जब मैं मोहम्मदन में आई तो मेरे अंदर ये एक लीडर क्वालिटीज़ और स्टेज पर जाने की जो क्वालिटीज़
تھی وہ میرے اندر موجود تھی اور جو لکھنے کی صلاحیتیں تھیں وہ میرے تھی مجھ میں. تو جب میں جو میری پہلی تقریبات تھی اس میں سر نے مجھے ایک ٹاسک دیا کہ آپ جو سڈن اسپیچ کریں گی. تو مجھے یاد ہے کہ سر طارق نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ سڈن اسپیچ کے لیے آئیں. تو میں ابھی مجھے آئے 2 مہینے ہوئے تھے تو میں سڈن اسپیچ کے لیے گئی اور میں بہت اچھا بولی. تو سر نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ اس کے بعد میں آج دن تک کبھی کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ رکی نہیں اور میرا کنفیڈینس جو ہے یہیں سے شروع ہوا. اور میں اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہوں اور آئندہ جب تک زندگی رہی تو یہ بات مانوں گی کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ محمدن کالج کا رہا ہے. دعا گو ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کا سفر جاری رہے. بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا وقت لینے کا. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں. اچھا, میں محمدن کالج میں تقریباً 6 سال پڑھا ہوں. میں نے 6 کلاس سے لے کے 12 کلاس یعنی کہ آئی کم تک میں نے محمدن میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی بریک کے, بغیر اسکپ کیے میں نے محمدن میں تعلیم حاصل کی. اور جب میں پاس آؤٹ ہوا تو میں الحمدللہ محمدن کالج کو میں نے جو ہے وہ بورڈ لیول پہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی. اور جسے محمدن کالج کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے وہ نام اس وجہ سے بھی روشن ہوا. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد میں نے جو بی کام کی, ایم کام کی, جو بھی, لیکن یہ ہے کہ محمدن کالج کے والے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خطۂ کشمیر کی عظیم درسگاہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا, واقعی یہ خطۂ کشمیر کی ایک عظیم درسگاہ ہے. اور محمدن کالج سے الحمدللہ ہر سال بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جو میڈیکل میں, جو انجینئرنگ میں خاص طور پہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں یہاں سے, ٹیسٹ پاس کر کے مختلف پاکستان کے مختلف انسٹیٹیوٹس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر, نہ صرف آزاد کشمیر کا, محمدن کالج کا, بلکہ پورے اس خطے کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں. آج ایک بار پھر آپ ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پر آپ پرانے پریویس جو آپ کے فیلوز ہیں ان سے مل رہے ہیں, کیسے تاثرات؟ بہت اچھا لگا. میں نے جب سنا, جب مجھے انوائٹ کیا گیا تو مجھے دل مسرت ہوئی کہ چلے کافی عرصے کے بعد تقریباً جو ہے وہ 10-15 سال کے بعد دوبارہ سے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. تو بہت ہی خوشی ہوئی اور الحمدللہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اب مل کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. مختلف ایکس محمدین بات بھی کر رہے ہیں, اپنے تاثرات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اس وقت اعتزاز عبدالرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی محمدن کالج کا حصہ رہے, یہاں کے اسٹوڈنٹ رہے اور آج کل پروجیکٹ مینیجر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. اعتزاز بھائی, پہلے تو آپ کو ویلکم کہیں گے. محمدن کالج میں آپ آئے, ایک طویل عرصے کے بعد یہاں پر آپ اس گیدرنگ کا حصہ بنے, کیسے تاثرات رکھتی ہیں, بتائیے گا. بہت شکریہ جی غفار بھائی. یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ادھر 5 سال گزارے ہیں اس محمدن کالج میں. دوسرا ہم رہتے بھی ادھر اجیرہ میں, تو یہ محمدن کالج جو ہے نا یہ ہمارے گھر کی طرح ہے. تو ہمارا اکثر ادھر سے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا لگا رہتا ہے. آج اپنے پرانے کلاس فیلوز سے مل کر, اپنے جو سینئرز تھے, اپنے جو جونیئرز تھے, جو دور دراز سے آئے, ان کے چہرے دیکھ کے تو بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور میری خواہش ہے کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہے فریکوینٹلی ہونے چاہیے تاکہ ہماری ملاقات ہو اور ہم اس محمدن کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. کامیابیوں کے اس سفر میں محمدن کالج کا کیا رول سمجھتے ہیں, اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. چونکہ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی جو تعلیمی ادارہ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جو الفاظ بولتا ہے وہ اس ادارے کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو جس پوزیشن پہ پہنچتا ہے وہ اس ادارے کا دیا ہوتا ہے. تو چونکہ ہم نے اپنی جو ایجوکیشن کا کافی لمبا ٹائم ہم نے اس محمدن کالج کے اندر گزارا. یہاں کے ٹیچرز, یہاں کے ایک ٹیچر کا نام لینا مشکل ہے. جتنے بھی ٹیچرز انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے اپنی ذات کا کچھ حصہ ہمیں دیا, اور ان کا جو ذات کا حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ, ہمارے مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے گا. ان کی جو تعلیمات ہے, انہوں نے جو ہمیں پڑھایا وہ ہمارے ساتھ رہے گا. تو اس وقت جو ہم جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز کا اور اس تعلیمی ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل جی, جس طرح اعتزاز بھائی نے ذکر بھی کیا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, اس میں جتنے بھی پیشہ ور لوگ موجود ہیں ان محمدن کالج کا اس میں بڑا رول ہے. وہ تمام محمدن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے فارغ التحصیل ہیں. اعتزاز صاحب بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اس وقت ڈاکٹر زیبا طارق میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی محمدن کالج کا حصہ رہی ہیں. ڈاکٹر طارق محمود صاحب کی بیٹی ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. ایک بار پھر اپنے پریویس جو کولیگز ہیں ان سے مل رہی ہیں, کیسے تاثرات رکھتی ہیں, بتائیے گا. بہت عرصے بعد میں ایکس محمدین ہوں اور میں نے محمدن کالج سے اپنی FSC کی ہے. یہاں سے میں نے اپنا انٹرنس ٹیسٹ کیا ہے, اور آج میرے لیے بہت فخر کا دن ہے کہ میں آج
इस ऑस्पिशियस सेरेमनी का हिस्सा बनी हूँ, क्योंकि जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट किया था उसके कुछ अर्से बाद ये जो इवेंट है ये कुछ अर्से के लिए बंद हो गया था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और यहाँ पे मैं अपने सीनियर्स को जूनियर्स को देख रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र का मुकाम है कि ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए ये लोग नहीं हैं बल्कि ये मोहम्मडन की कामयाबी हैं। ये सारे के सारे जो है ना मोहम्मडन की कामयाबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको देख के बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। और बस यही आपकी कामयाबी में मोहम्मडन कॉलेज का क्या रोल है? आप अब MBBS मुकम्मल कर चुकी हैं और यकीनन कहीं जॉब कर रही होंगी। इस कामयाबी में मोहम्मडन कॉलेज का क्या रोल है, जानना चाहिए। मेरी कामयाबी में मोहम्मडन कॉलेज का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं 6th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड मोहम्मडन कॉलेज का हिस्सा बनी हूँ और इससे पहले मैं आर्मी पब्लिक में थी, तो वहाँ पे मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जितना मुझे मोहम्मडन ने ग्रूम किया है, जितना मुझे मोहम्मडन ने कॉन्फिडेंस दिया है, उसका मुकाबला कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। और ये मैं इस वजह से नहीं कह रही कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये इस वजह से कि यहाँ इसका जो गवाही है वो ये पीछे बैठे हुए तमाम जितने भी अफराद हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि मोहम्मडन ने उनके जो कैरियर है उसमें कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो मेरे लिए कि मैंने यहाँ से एंट्रेंस टेस्ट किया था और मोहम्मडन थी और मोहम्मडन की वजह से ही मैं पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया है। और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में मोहम्मडन ना होता या मैं मोहम्मडन में ना, और बस यही है कि मेरी कामयाबी का राज जो है ना वो मोहम्मडन कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिमिशा है। मैंने मोहम्मडन साइंस कॉलेज से FSC की थी। अभी मैं जो है AU मेडिकल कॉलेज में हाउस जॉब कर रही हूँ और मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ गुजरी हैं और बहुत खुशी होती है। मतलब वहाँ पे भी काफ़ी सीनियर्स जो हैं हमारे वो AUBians जो हैं वो मोहम्मडन से उन्होंने FSC की होती है। काफ़ी जूनियर्स भी काफ़ी मतलब यहाँ मोहम्मदन के ग्रेजुएट होते हैं, तो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट होता है हम सब के लिए कि काफ़ी मतलब हजीरा के लोग वहाँ आके सर्व कर रहे हैं, वहाँ पर आके पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बेस ही हम लोगों की जो है मोहम्मदन ने बनाई है। FSC जो होती है मेन जो होती है आपकी बेस FSC से बनती है। मोहम्मदन कॉलेज ने हमारी बेस बनाई है और सर तारक से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और बस काफ़ी अच्छा मतलब टाइम गुजरा मेरा यहाँ। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में मोहम्मदन कॉलेज का क्या रोल है, इस हवाले से भी बता दीजिएगा। थैंक यू। जी मैं पहले भी बताया कि जैसे बेस जो होती है आपकी कॉलेज लाइफ से बनती है और मोहम्मदन ने माशाल्लाह काफ़ी मेरा हाथ रहा इसमें। तो बहुत प्राउड फील होता है कि FSC मैंने यहाँ से की है, इतने अच्छे मार्क्स आए मेरे। एंट्री टेस्ट भी मैंने यहीं से किया है और एंट्री टेस्ट में भी काफ़ी बहुत अच्छे से इन लोगों ने तैयारी करवाते हैं। एक एक आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और जिस तरह से ये लोग गाइड करते हैं बिल्कुल वैसे आता है एंट्री टेस्ट में भी। और बहुत मैं तो सबसे कहती हूँ कि यहीं से अपना यहीं से आकर आप लोग एंट्री टेस्ट करें, मोहम्मदन साइंस कॉलेज से पढ़ें और बहुत अच्छा सब कुछ यहाँ पे है, बहुत प्राउड फील होता है। मैं 4 साल तक मोहम्मदन के साथ जुड़ी रही, उसके बाद एंट्री टेस्ट भी यहीं से किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में किया, लेकिन ओपन मेरिट पे शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ मेरा। और मेरे टीचर्स ने खास करके सर तारिक महनाज, सर तारिक महमूद, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पे आके मुझे लगा कि जो पेरेंट्स का रोल होता है वो टीचर्स भी कहते हैं कि टीचर्स भी हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं और यहाँ पे आके मैंने वो चीज़ देखी है। मुझे पेरेंट्स के अलावा यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज मैं जो इस मकाम पे हूँ ये मोहम्मदन कॉलेज की वजह से ही हूँ। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदन कॉलेज हजीरा में और आज यहाँ पर एक्स मोहम्मडियन के एजाज़ में एक ईद मिलन पार्टी का इनाकाद किया गया है। बड़ी तादाद में एक्स मोहम्मडियन इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त इदनान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी मोहम्मदन कॉलेज का हिस्सा रहे। इनसे जानना चाहेंगे, इदनान साहब सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक तवील अरसे के बाद यकीनन आप मोहम्मदन कॉलेज में आए, कैसे तासरात रखते हैं और इस ईद मिलन पार्टी के बारे से क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसा कि ये मुझे मोहम्मदन कॉलेज से फ्री हुए तकरीबन 2002 के बाद मैं फ्री हो गया था और ये तकरीबन 22 साल बन गए। तो ये 22 साल का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड है। उसके बाद आज एक मौका मिला है कि अपने तमाम पुराने उस्ताद इकराम और अपने मोहम्मदन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो मोहम्मदन कॉलेज अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त दे और हिम्मत और ताकत दे इन लोगों को कि अल्लाह पाक और ज़्यादा तरक्की दे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इलाके के लिए जो इनकी एक कोशिश है कि यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए अल्लाह पाक इनको ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे।
जानना चाहेंगे कि आजकल आप कहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उसमें मोहम्मडन कॉलेज का क्या रोल है, इस बारे से बताइए। जी, मैं तकरीबन 12 साल से यूएई में अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ। मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे तकरीबन 12 साल से। तो इसमें ये मोहम्मडन कॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने इससे पढ़ा है और हमने तालीम हासिल करके हम इस काबिल बने कि हम कहीं ऐसा अपना एक सेटअप बना सकें। तो ये मोहम्मडन कॉलेज की वजह से सब कुछ मोहम्मडन कॉलेज की वजह से है। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। तो यहाँ तो ज़ाहिर है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉलेज है। ज़ाहिर है जहाँ आपने टाइम गुजारा होता है वहाँ तो आपको आना अच्छा ही लगता है। दूसरा ये कि मोहम्मडन कॉलेज ने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग पैदा किए जो हमारे खाली हजीरा के नहीं बल्कि पूरा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में अच्छी पोस्टों पर और वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने FSC यहाँ से की है, तकरीबन 2008 से 12 तक यहाँ पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आगे मास्टर डिग्री भी की है। तो अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये है कि मैं सारे लोगों से ये कहता हूँ कि जो अच्छे लायक स्टूडेंट है मोस्टली उनको यहाँ लाना चाहिए, ताकि वो अच्छी पोस्टों पे जाएँ और आगे मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकें। आजकल आपकी क्या मसरूफियत है, इस बारे से जानना चाहेंगे। आजकल मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अपना। बिज़नेस, कामयाब बिज़नेसमैन या? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिज़नेस। आपकी इस कामयाबी में मोहम्मडन कॉलेज का क्या रोल है? यहाँ ज़रा अभी जो मैं कुछ भी हूँ ये मोहम्मडन कॉलेज की वजह से ही हूँ। मोहम्मडन कॉलेज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैं ज़रा यहाँ तक भी पहुँचा हूँ, तो ये मोहम्मडन कॉलेज का एक बहुत बड़ा हाथ है यहाँ। थैंक यू जी बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो मैं असल में खुरम शहदाद मेरा नाम है और 2002 से 2004 तक मैं मोहम्मडन कॉलेज का हिस्सा रहा हूँ। और मोहम्मडन कॉलेज एक मेरे लिए एक आइडियल दरसगाह थी, और जो चीज़ें मैंने यहाँ इस कॉलेज में सीखी तो वो मुझे ना ही किसी और कॉलेज में और ना ही किसी और यूनिवर्सिटी में मिली। और आज भी मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो 2 साल थे मेरे लिए, 2 नहीं बल्कि 4 साल थे, ये अगर मेरी लाइफ से निकाल दिए जाएँ तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। और आज की जो तकरीब थी जो मोहम्मडन इंतज़ामिया ने इसका इनकाद किया था, ये माशाल्लाह यहाँ आके मुझे बहुत खुशी भी हुई। बहुत सारे मुझे पुराने साथी मिले, बहुत सारे मेरे दोस्त जो अभी आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत सारे जो सिविल सर्विसेज में हैं, तो उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी भी आज जब मैं आया हूँ तो मेरी वो पुरानी जो यादें थी वो एक दफ़ा फिर रिकॉल हो गई मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरह की और भी बहुत सारी सिनेरी दौर आए, सिनेरी टाइम मुझे मिले, और मैं इस तरह की जो है अपना वक्त वो उसी तरह से मैं गुजार सकूँ दोबारा। तो ज़िंदगी के नशेब व फराज में कामयाबी और नाकामी के सफ़र में मोहम्मडन कॉलेज का कितना एक रोल समझते हैं, बताइए। वैसे देखा जाए तो हजीरा एक जब मोहम्मडन कॉलेज यहाँ ओपन हुआ था जब 1989 में, तो उस वक्त मोहम्मडन कॉलेज एक वाहिद इदारा था जिसने ये लोगों को शऊर दिया कि यहाँ के लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं, यहाँ के लोग इंजीनियर भी बन सकते हैं, आर्मी ऑफिसर भी बन सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद अब जो है कि अब तो बेशुमार इदारे हैं, यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हजीरा है, वहाँ भी बहुत अच्छा स्टाफ है। इसी तरह इस्लामिया कॉलेज है, स्टार कॉलेज है, बेशुमार और इदारे भी हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो इनिशिएटिव लिया वो मोहम्मडन कॉलेज ने लिया। इससे पहले इसका रवाज नहीं था और इसी कॉलेज ने ये ट्रेंड चलाया। अब तो बेशुमार लोग इस लाइन पर चल बसे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हजीरा टीवी। आज एक्स मोहम्मडियन की जो मोहम्मडन कॉलेज की तरफ से ईद मिलन पार्टी के हवाले से जो एक पार्टी रखी गई, उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आज से 5 साल 6 साल पहले हमसे दूर चले गए थे और ना हमारे उससे रब्ता हो सका, ना बात हो सकी, और आज इतने अरसे बाद हमें मिल बैठने का मौका मिला। मैं इस पे हजीरा जो मोहम्मडन कॉलेज स्पेशली डॉक्टर तारक साहब हो गए, तारक मिनाज साहब हो गए, कमाल साहब हो गए, जितने भी टीचर कारी आसम साहब, जिन्होंने ये पार्टी अरेंज की और हमें यहाँ पे मिल बैठने का मौका दिया। और जो नहीं दोस्त आ सके, चलें ये हमारे लिए दुख की बात है कि वो नहीं आ सके, लेकिन जो यहाँ पे हमें मिले हमें बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर आके इतने अरसे के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आज मोहम्मडन कॉलेज बहुत अरूज में चला गया। जिस तरह से आज मोहम्मडन कॉलेज की जो बिल्डिंग्स हैं, जो इनके क्लासरूम है, जिस तरह से इनका टीचिंग करने का अंदाज़ है, डॉक्टर तारक साहब ने विज़िट भी करवाई है मुख्तलिफ कॉलेज की, जो नई चेंजिंग आई है, यहाँ की लैब जो है, यहाँ पे कैंटीन, हर चीज़ जो है वो
میں سمجھتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر یا پاکستان کے کسی جگہ شہر میں بھی چلے جائیں، جو ویل ایڈجسٹ اور جو بہترین انتظامات ہیں یہاں کی اور تعلیم دینے کے جو انتظامات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آزاد کشمیر اور پاکستان میں کسی جگہ نہیں ملیں گے. اور بہت دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس ادارے کے اسٹوڈنٹ بھی رہے، اس ادارے کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بھی ہے، ایک رشتہ بھی ہے. تو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے شہر کے اندر یہ واحد ہجیرہ شہر ہے کہ جس نے آزاد کشمیر میں ہجیرہ شہر کو پروموٹ کیا، ہجیرہ شہر کے نام کو جو وہ پروموٹ کیا. جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمڈن کالج جو ہے وہ اب ایک برینڈ کا نام ہے، اس کا مقابلہ کرنا میں سمجھتا ہوں یا تعلیم کے میدان میں ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے ہجیرہ شہر میں آپ چلے جائیں گے، وہاں پہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان کا تعلق محمڈن سے ہے. راولہ کوٹ چلے جائیں، مظفر آباد، دیگر جن جگہوں میں جائیں گے آپ کو محمڈین ضرور آئیں گے. اور اس میں اپنے موسنز کو، ڈاکٹر طارق صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاگریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان کو یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ہجیرہ کے اندر، ہمارا شہر کے اندر ایک تعلیمی نظام جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کو اور پورے پاکستان کا مقابلہ کرتا ہے. اور تاریخ نے یہ دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے، تاریخ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہاں میں آگے گئے، سیاست میں آگے گئے، ہر شعبے میں آگے کرتا ہوں. ڈاکٹر طارق صاحب کا، ان کی پوری ٹیم. جی السلام علیکم. ڈاکٹر عبد المنان میرا نام ہے، کھوڑبند سے میرا تعلق ہے اور میں نے محمڈن سائنس کالج ہجیرہ سے 2009 سے لے کے 2012 تک میٹرک اور FSC کیا. اور اس کے بعد میں نے پاکستان کے ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ایوب میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن لیا اور وہاں سے گریجویشن کی اور ود الحمدللہ گولڈ میڈل ان جنرل سرجری اینڈ گائنوکالوجی. اور اس کے بعد میں نے FCPS کے لیے ایگزام کلیئر کیا اور ابھی کرنٹلی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد سے آرتھوپیڈک سرجری کے اندر پوسٹ گریجویشن کر رہا ہوں، جس میں میرا سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے خیر کی تو انشاءاللہ آئی ول بی دا ینگیسٹ آرتھوپیڈک سرجن آف دا پاکستان انشاءاللہ. اور محمڈن سائنس کالج کے حوالے سے میرے کچھ کمنٹس، جس میں پرومیننٹ کمنٹس یہ ہوں گے کہ محمڈن سائنس کالج نے ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کیا اور ایک کانفیڈنس دیا. ان دو چیزوں کی بدولت، چونکہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر یہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ٹین ایج جس کو کہتے ہیں، میٹرک اور FSC کا ٹائم پیریڈ، جس کے اندر جو کریکٹرز آپ کی پرسنل لائف کے اندر یا آپ کی ایجوکیشن لائف کے اندر آپ اس کو انپٹ کر دیں گے، وہ لائف لانگ آپ کے ساتھ چلیں گے. یعنی جس میں اگر آپ کے اندر کانفیڈنس اگر اس اسٹیج کے اوپر بلڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا لائف لانگ کانفیڈنس چلے گا. اور الحمدللہ محمڈن سائنس کالج نے یہ دو چیزیں ہمیں دی ہیں، موٹیویشن اور کانفیڈنس. تو اس کے اوپر میں محمڈن سائنس کالج کی انتظامیہ، محمڈن سائنس کالج کے جو ٹیچرز تھے، طارق محمود صاحب، طارق مناز صاحب، قاری عاصم صاحب، اعجاز صاحب، شاہد صاحب، دیگر ایسے بہت سارے، خواجہ نعیم صاحب تھے، اشفاق صاحب تھے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ محمڈن سائنس کالج ایسے ہی ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور ایسے ہی ہمیشہ پروڈکٹیو لوگوں کی جو ہے وہ پروڈکشن کرتا رہے، جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر، اپنے خطے کے اندر جو دیگر لوگ ہیں، جو افیکٹڈ لوگ ہیں، ان کی بھی مدد وہ کرتا رہے. اور جیسے کہ محمڈن سائنس کالج نے ہر فیلڈ میں، آپ جس فیلڈ کا بھی نام لیں گے اس کے اندر محمڈن کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایکس محمڈین کے نام سے وہ کام کر رہا ہے. تو میری محمڈن کے نام پہ بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو جیسے ڈفرینٹ کیریئرس کے اندر، ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی موٹیویٹ کیا جائے کہ جہاں پہ بھی جہیں وہ ہیلپ فل رہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے. اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی بات کرنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا اچھا جو اس ساری پروگرام کو کوریج دے رہے ہیں اور اس کو کمپائل بھی کریں گے آپ. میرا نام فرقان ممتاز ہے، میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کوٹلی پروجیکٹ پہ SDO سرو کر رہا ہوں. میری ایجوکیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہے کنسٹرکشن انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ. میں نے 2012 میں محمڈن سے FSC کی تھی اور جو آج بھی یہ محمڈن نے بہت اچھی کاوش کی، سب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اکٹھا کیا. یہ محمڈن کی باقی بہترین کاوشوں کی طرح یہ بھی ایک بہت اچھی کاوش ہے. اس نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا. محمڈن نے ہمیں تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا. پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بہت اچھے پلیٹ فارمز دیے. اس نے محمڈن نے ہمیں بولنا بھی سکھایا، پڑھایا بھی. اور اب بھی مطلب 2012 کے بعد آج 2024 میں محمڈن نے پھر ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا. ہم سب اکٹھے ہوئے، ہمارے دوست اکٹھے ہوئے، ہمارے سینئرز اکٹھے ہوئے، وہ تمام لوگ جو مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں،
وہ یہاں پہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ثاقب شاہین صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, بزنس مین ہیں, آج اس تقریب کا حصہ تھے. ان سے جاننا چاہیں گے آج اس گیدرنگ کا حصہ رہے, کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس تقریب کے حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محمدن کالج جس بہترین انداز میں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک اور قوم میں رجال کار پیدا کر رہا ہے, بڑے ہی بہترین لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, اس پر ہم محمدن کالج ڈاکٹر طارق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو, پوری کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جتنے بہترین انداز میں آج ہم نے کہا, جو ڈیٹیل سے انہوں نے ڈاکومنٹری دکھائی, کارگزاری بتائی, تو وہ صرف یہی نہیں کہ لوگوں سے فیس لے کے ان کو پڑھا رہے ہیں, بلکہ جو یتیم بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بھی ان لوگوں کو وہ تیار کر رہے ہیں. اور جب ایک یتیم بچہ جس کو خواہش ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ کسی بڑے جگہ پہ نہیں جا سکتا, تو یہ اس کے لیے جو ورک کر رہے ہیں, ہم اس پہ اسپیشلی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور محمدن کالج کا رول بڑا ہی بہترین رول ہے معاشرے میں. محمدن کالج کشمیر کا ایک قابل فخر ادارہ ہے, اور ہم اہلیان اجیرہ کو اس کے اوپر فخر ہے کہ ایسے بہترین ادارے ہمارے شہر کے اندر ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب, جناب پروفیسر زاہد حنیف صاحب, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انتہائی قابل فخر لوگ ہیں, اور ہمیں اہلیان حجیرہ کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. ثاقب شاہین صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی میرا نام محمد شہباز ہے, اور میں نے 2007 سے 2011 کے درمیان محمدن سے ایجوکیشن حاصل کیا. میں نے میٹرک اور FSC یہاں سے کیا. اس کے بعد میں نے میرپور یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ کیا, اور آج کل میں ایز اے کمیونیکیشن انجینئر لاہور میں سرو کر رہا ہوں, پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی میں. تو محمدن کا جو رول ہے میری زندگی میں, وہ آپ کہہ لیں کہ بڑا ہی ریولیوشنری رول ہے. اور خاص کر کے جو یہاں کے اساتذہ ہیں, اور جو طارق محمود صاحب, میناز صاحب, انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا اور ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, مشعل راہ ہے ہمارے لیے, اور ہمیں بتایا کہ آپ نے کس طرح مطلب کون سے راستے پہ جانا ہے اور کون سی مطلب فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہوگی. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں نے میٹرک کیا تو طارق صاحب نے میرے ابو کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ نے کمپیوٹر میں ایڈمیشن کروانا ہے. چونکہ میں خود انٹرسٹڈ تھا کیمسٹری میں, تو انہوں نے کہا کہ اس کو کمپیوٹر میں لے جائیں, یہ اس کی پوزیشن آ جائے گی, بہت لائق ہے. تو وہی ہوا کہ 3rd پوزیشن آئی میری میرپور بورڈ سے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد میں زینے, جو ترقی کے زینے, وہ چڑھتا رہا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی جگہ پہ ہوں, اور میں اس کے علاوہ بہت سے کام ہٹ کے بھی کر رہا ہوں, جیسے فری لانسنگ ہو گیا, اور دوسری چیزیں انٹرنیشنل کلائنٹس کو ڈیل کرتا ہوں, اور انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ محمدن نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور ٹیچرز یہاں کے بہت اچھے ہیں, بہت اخلاقی ہیں, اور بہت سپورٹ کیا. بہت شکریہ جی, بیسٹ وشز فار یور فیوچر. تھینک یو ویری مچ بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. موجود ہوں محمدن سائنس کالج حجیرہ میں, اور آج یہاں پر ایکس محمدین کے اعزاز میں ایک عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. مختلف ایکس محمدین جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں. محمد جنید اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, محمدن کالج کا حصہ رہے ہیں. سر جاننا چاہیں گے کہ آپ آج کل کیا فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور آج کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر محمدن کالج میں ایک بار پھر آ کر, بتائیے. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا انٹرویو کے لیے مجھے بلایا, تھینک یو سو مچ. اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمدن کالج کا کہ انہوں نے ایک اس طرح کا سیمینار, اس طرح کی پارٹی رکھ کے ہمیں جو ہے نا انوائٹ کیا, اور الحمدللہ آج ہم ایکس محمدینز ایک گیٹ ٹوگیدر ہمارا ہوا. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی سر میری جو پرسنل خدمات ہیں جو میں اس ٹائم پاکستان نیوی میں سرو کر رہا ہوں, تو میں ابھی بھی بات کر رہا تھا اسٹیج پہ بھی کہ میں محمدن کالج کو اس لیے مطلب ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محمدن کالج کا, کہ محمدن کالج ہمیں وہ پلیٹ فارم مہیا کرتا رہا. اور جو 2 سال میں نے یہاں سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 2015 سے 17 میں کی, اس کی مجھے ایک مطلب اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ محمدن کالج کے وہ جو 2 سال کا سینیریو تھا, اس میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی, جس میں ہم اسٹیج پہ آتے رہے, ہماری کریکٹر بلڈنگ, ہمارے اندر کانفیڈنس لانا, اور ہمارے اندر موٹیویشن, مطلب آج ایک آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے میں مطلب اپنے خیالات کا, اپنے ویوز کا اظہار کر سکتا ہوں. تو وہ سارا کچھ جو مجھے ایک پرووائڈ کیا وہ محمدن کالج نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. اس سے پہلے میں تعمیر نو ماڈل کالج میں 2 سال میٹرک میں نے کی. تو یہ 2 کالجز تھے جو, کیونکہ آپ کا انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے میٹرک اور FSC کا, اس میں جو آپ کی کریکٹر بلڈنگ اور آپ کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور آپ کے اندر جو ایک کانفیڈنس لیول آتا ہے, وہ بلڈ اپ سارا یہاں سے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں تھینک یو سو مچ ایک دفعہ پھر سے محمدن کالج کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.